Eu sunt optimist, văd un viitor frumos al acestei țări, fac relații internaționale și poate cumva ajută această țară. Будущее своей страны, я вижу, что через 20 лет мы станем процветающей республикой. Думаю, что берега объединятся, и мы приведем вместе к консенсусу. Viitorul țării îl văd prosper, fie peste o perioadă mai mult sau mai puțin lungă, dar va fi prosper pentru că sunt încrezută și încrezătoare în tinerii care mă înconjoară, în colegii mei și cei care tind să schimbe ceva, pentru că până la urmă ei sunt, ei există. На самом деле у нас люди очень сильно бы хотели, ну, некоторые хотели бы присоединения к России, так как Россия, в принципе, нам постоянно помогает, но у нас половина населения, в принципе, молдаване по национальности, половина русские, есть украинцы. Как я вижу будущее Приднестровья? Мне кажется, мы таки останемся Приднестровьем. Мы не будем присоединены ни туда, ни сюда. То есть ни Россия, ни Молдова. То есть останетесь независимым, да? Считаете? Мы не признаны. Независимым. Хорошо. Viitorul țării, păi dacă ar fi să fim puțin mai realiști, sigur că îl vedem cu toții ca unul prosper, cel puțin dorim spre asta, însă totodată acceptăm și faptul că sunt multe probleme care trebuie soluționate de toate ordinele, și vorbim și de cel social, cultural și în primul rând economic, mai puțin de cel politic în viziunea mea, deoarece am depășit cel puțin acest prag a problemei politice. De aceea zic eu, mai sunt multe de făcut și sunt multe probleme spre care cel puțin noi tinerii venim și noi cu noi soluții și tindem să le realizăm în scurt timp. Будущее своей страны я вижу только в рамках признания и независимости. Я надеюсь, что наша страна будет процветать, так как у нас новый президент. Может быть, даже восстановятся нормальные отношения между Молдовой и Приднестровьем из-за конфликта, который был 20 лет назад практически. Ну, наша страна уже облагораживается. С новым президентом у нас появилось много законов, начали работать нормально, с молодежью началось много всяких движений и не знаю, что еще. Eu văd totuși o perspectivă în evoluție, însă asta totuși depinde de noua generație care dorește să facă schimbări. Dacă noi vom dori să facem schimbări, vom rămâne în țară și vom face ceva pentru țară. Dacă nu, înseamnă că este o degradare totuși a societății. Честно говоря, я не вижу будущего в этой стране. Viitorul țării este o mare întrebare, așa, pentru că tot depinde de noua generație care vine. Perspectivele care sunt puse și temelia unui lucru foarte mare care trebuie să depindă de noi. Sunt oameni mari, dar este o problemă, pentru că ei nu se pot promova. Fiecare are interesul său. Nimeni nu luptă pentru un interes comun, interesul țării. Fiecare luptă pentru un interes său, adică personal. Nu este un interes de stat sau să fie un interes național, adică cel mai mult este un interes de grup sau personal. Sunt perspective, dar dacă cineva să se lupte cu asta, dacă luptăm, avem. Что касается Приднестровья, хотелось бы видеть страну единой, без вот таких вот делений. То есть наша страна не настолько крупная, чтобы вот так делилась на автономии, на какие-то автономные республики или что-то такое. Тем более, если взять проблему русского языка, просто надо сделать его государственным, и тогда проблем не будет. И у нас в Гагаузии, и в Приднестровье. Desigur, ceea ce putem să spunem la etapa contemporană, la etapa actuală, putem să spunem că este o situație care lasă de dorit, însă pe viitor credem că situația se va schimba. Având în vedere experiența noastră cea de 20 de ani, aproape 22, după declararea independenței, sperăm la un viitor mai bun. Păi sperăm că totuși în sfârșit o să amelioreze situația politică. În primul rând se va stabiliza o conducere și sperăm că toate conflictele, chiar și acele transnistriene despre care acum o să meargă vorba în reportaj, totuși o să se rezolve. Sperăm că în sfârșit toți vom fi cu drepturile bine
apărate și să fie o dreptate în țară. Viitorul țării îl văd numai să fim o țară unită, nu cum toți vrem să ne Basarabia să se unească cu România, dar Basarabia trebuie să se unească cu micul teritoriu care este peste Nistru, adică cu Transnistria. Altfel, Moldova niciodată nu o să aibă un viitor strălucit dacă noi să fim o țară dezbinată în două. Я, конечно, надеюсь, что приднестровский конфликт будет разрешен, и мы наконец-то станем единой целостной страной без никаких этнических, национальных конфликтов. И нас ждет хорошее будущее в свете чтобы лучше экономическую, европейскую интеграцию, все такое, эти ценности перенести в нашу страну и усовершенствовать их и сделать под нас. Ну, честно говоря, особой перспективы на хорошее будущее я не вижу, но я считаю все-таки, что возможно найти какой-то компромисс и все-таки как-то уладить и решить этот конфликт. Но все-таки это должны заниматься люди, которые, ну, люди государства, и я думаю, что им должно хватить ума, чтобы это все урегулировать. Вы что думаете? Да, я думаю, при наличии желания возможности найдутся, и этот конфликт. Я поддерживаю Марию, так как сама из Приднестровья, что в будущее своей республики я вижу в признании независимости. Свое будущее и будущее своей страны я вижу в процветающей, богатой Молдове. Viitorul Republicii Moldova, eu îl văd unul luminos, întrucât acest viitor depinde de tinerii care îl vor crea. Suntem mulți tineri cu o minte luminată și avem capacități și intelectuale și capacități în ceea ce ține de posibilitățile pe care noi le avem de a merge peste hotare să facem studii bune și de a căpăta o experiență foarte bună, astfel încât acest lucru să ne ajute să facem din Moldova o țară prosperă și una care să ajungă la o treaptă înaltă de dezvoltare. В первую очередь я бы хотела, чтобы население нашего государства было благополучным, чтобы у людей не было никаких материальных и социальных проблем. Также мне, конечно же, хотелось бы, чтобы наше государство стало независимым, чтобы мы жили под голубым небом, говорили на родном языке, и чтобы дальше развивались в таком же направлении. Viitorul țării îl văd și eu ca fiind unul într-adevăr prosper, o țară care va prelua tot ce mai bun și din vest și va prelua ce mai bun și din est. O țară în care nu vor exista conflicte, nu vor exista și nici probleme nici la nivel etnic, nici la nivel politic. O țară în care și politicienii și oamenii simpli știu care este valoarea cuvântului și știu care este limita în tot ce trebuie de făcut și care este limita democrației. Vreau să văd țara mea să fie o țară în care să aibă grijă și de cetățenii săi și cetățenii să fie la rândul său activi. Мне трудно сказать, каким я сегодня вижу будущее своей страны. На то есть ряд причин, как внутриполитических, так и геополитических. Но, конечно, я хотел бы видеть будущее своей страны как Республику Молдова, как унитарное государство, в котором нет каких-либо конфликтов, и в том государстве, в котором Гагаузия, Приднестровье и полностью вся Республика Молдова будет жить мирно, дружно и развиваться. И одной целью будет не определенные разные геополитические векторы, а будет поднятие уровня людей, понижение бедности и развитие Республики Молдова. Я лично являюсь патриотом своей страны и вижу свою страну в ярких цветах, то есть в солнечных красках, чистое небо, мирное небо над головой, солнце, все, что было у нас хорошо. И желаю, чтобы наша страна процветала и стремилась к улучшениям, к некоторым перспективам стремилась. Лично будущее своей страны я вижу процветающая страна со всеми богатствами ее, с гостеприимными, хорошими людьми, которыми являются молдаване. И все самое хорошее.